Abu Nawas. Wulida Abu Nawas amun mi'ata wa sittatun wa arba'una hijriyah sab'un mi'atun wa salasatun wa sittuna Mesihi bil ahwazi min biladi Khuzestan wa nasha'a bil basrati kanat waliduhu min jandi Marwan bin Muhammad al-Umawi intaqala ila al-Iraqi ba'da zawali malaku Marwan walija'a ila qaryati min qural ahwaz wa fiha waladul Hasan wa kana jadduhu maula al-Jarrah bin Abdullah al-Hakami amirun Khurasan nasha'a Abu Nawas bil Basrati wa fiha talaqqa al-ilma ala yaddun kibaril ulama'i bil lughati wan nahwi wa ghairiha ثم رحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس وقام بمداح عدد منهم وخرج إلى دمشق وهناك اتصل بعدد من شعرائها ثم رحل إلى مصر فمدح أميرها وعاد إلى بغداد مرة أخرى فأقام بها أن توفى فيها في عام 198 هجرية 813 مسيح كانت تتسمى حياة أبو نواس باللهو والمجون وأكثر شعره كان في وصف الخمر وقد اتهم بالزندقة وتم حسبه بواسطة الخليفة الأمين نتيجة لمجونه وفاسقوه قيل بينما كان أمير المؤمنين هارون الرشيد في مجلسه وعن يمينه ويساره الوزراء والعظماء من أهل مملكته وأصحاب الرأي عنده دخل عليه حاجبه معلنا قدوم أبي نواس فقال الخليفة دعه ينتظر قليلا ثم نظر إلى جلسائه وقال هذه فرصة سائحة نضحك فيها على أبي نواس ويجب أن أستحضر لكل منكم بيضة تخبؤونها في ثيابكم حتى إذا دخل أبو نواس يتكلم كل واحد منكم بكلام فيتكلم أحدكم كلمة أغضب عليكم عند سماعها وأقول يا لكم من ضعاف مثل الفراح تالله إذا لم تفعلوا مثل الدجاج ويبيض كل منكم بيضة لأقطعنا رقابكم فقالوا سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين وعند ذي طلب الخليفة الحاجب وقال له اذهب فاستحضر 6 بيضات ولا تدع أحدا يراك خصوصا أبو نواس فخرج الحاجب وعاد منفدا أمر الخليفة وأعطى لكل من الجالسين بيضة خبأها بين ضيابة ثيابه وجلسوا ينتظرون ودخل أبو نواس فسلم على أمير المؤمنين سلام الخلافة وأظهر الرشيد انتباهة إلى حديث جلسائه ونطق أحدهم بكلمة فغضب منها الرشيد غضبا شديدا فصاح بهم ويحكم أيها الجبناء أنكم مثل الدجاجة ولا أجد فرقا بينكم وبينهم والله أن لم يبيضوا كل منكم بيضة لأقطعن رقابكم فأظهروا إلا الضراب والخوف وأخذوا يفعلون كما تفعل الفراخ وبعد قليل مد الأول منهم يده ورآه فأخرج بيضة وقال ها هي بيضتي يا أمير المؤمنين وأعقب الثاني والثالث إلى السادس وكان الخليفة يقول لكل من يقدم بيضة قد نجوت ولما جاء دور أبو نواس وقف على قدميه ومشي حتى توسط الجميع وصار أمام الخليفة وجها لوجهه ثم صار يقول كاكا 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 كما يفعل الديك بين الزوجات الدجاج ثم ضرب أبطيه على بعضهما وصاح بأعلى صوته كما يفعل الديك تمام وقال كوكو كو فقال الخليفة ما هذا يا أبو نواس فقال أبو نواس عجبا يا أمير المؤمنين
hal ra'aita dajajan tabyadu min ghairi dika haula'i faraquka wa anadikahum. Fadhahikal khalifatu hatta kada yasqutu an kursiyuhu wa huwa mu'jabun bidhakaihi wa sur'ati khadirihi wa nabahatihi. Abu Nawas lahir pada tahun 1406 Hijriah atau 763 Masehi di Ahwaz dari negeri Khuzestan dan dibesarkan di Basra. Ayahnya berasal dari tentara Marwan bin Muhammad al-Umawi. Dia pindah ke Irak setelah kematian Raja Marwan dan berlindung di salah satu desa di Ahwaz. Dan di sana ada putra Al-Hasan dan kakeknya adalah pimpinan dari Jarrah bin Abdullah al-Hankami, pemimpin Khorasan. Abu Nawas dibesarkan di Basra, di mana dia menerima ilmu dari ulama paling senior dalam bahasa, nahwu, dan hal lainnya. Kemudian dia pindah ke Baghdad dan menghubungi para pemimpin dari Bani Abbas, dan dia memuji beberapa dari mereka. Dan dia pergi ke Damaskus, dan di sana dia menghubungi sejumlah penyairnya. Kemudian dia pergi ke Mesir memuji pemimpinnya, dan dia kembali lagi ke Baghdad pada waktu yang lain. Dan dia tinggal di sana sampai dia meninggal pada tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi. Kehidupan Abu Nawas diwarnai dengan kehidupan dan ketidaksenonohan, dan sebagian besar puisinya menggambarkan minuman keras atau alkohol. Dia dituduh sesat dan dipenjara oleh khalifah yang setia karena dia dianggap gila dan tidak bermoral. Dikatakan ketika Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid berada di majelisnya, dan di kanan kirinya adalah para menteri dan orang-orang hebat kerajaan dan pemegang pendapat bersamanya. Alisnya masuk dan mengumumkan kedatangan Abu Nawas. Maka khalifah berkata, biarkan dia menunggu sebentar. Kemudian dia melihat majelisnya dan berkata, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mentertawakan Abu Nawas. Dan saya harus membawakan untuk kalian masing-masing telur yang kalian sembunyikan di lipatan pakaian kalian, sehingga jika Abu Nawas masuk kalian berbicara, setiap orang berkata-kata, kemudian salah satu dari Anda mengucapkan sepatah kata yang membuat Anda marah setelah mendengarnya. Dan saya berkata, hai kalian yang lemah seperti anak ayam, demi Allah jika Anda tidak bekerja seperti ayam dan Anda semua bertelur untuk memotong tenggorokan Anda. Maka mereka berkata, dengarkan dan patuhi, hai Amirul Mukminin. Kemudian khalifah menyuruhnya pergi dan dia berkata, pergilah dan bawalah 6 telur dan jangan sampai ada yang melihatmu, terutama Abu Nawas, sehingga alisnya terangkat. Dan dia kembali melaksanakan perintah khalifah dan memberikan kepada mereka masing-masing telur yang telah dia sembunyikan di antara lipatan pakaiannya. Dan mereka duduk menunggu. Abu Nawas masuk dan menyapa Amirul Mukminin dengan kedamaian kekhalifahan. Dan Ar-Rasyid menunjukkan perhatiannya pada ucapan majelisnya. Dan salah satu dari mereka mengucapkan sepatah kata dan marah karenanya. Dia berteriak kepada mereka, oh pengecut, menilai bahwa kamu seperti ayam dan aku tidak akan menemukan perpecahan antara kamu dan mereka. Demi Tuhan, jika masing-masing dari kamu tidak bertelur, potonglah lehermu. Jadi, tunjukkan kebingungan dan ketakutan, dan ambil dan lakukan seperti yang dilakukan anak ayam. Setelah beberapa saat, yang mengulurkan tangannya di belakangnya dan mengelurkan sebutir telur dan berkata, ini telurku, wahai pangeran orang-orang yang beriman. Dan yang kedua dan ketiga hingga keenam mengikutinya. Dan khalifah berkata kepada semua orang yang menawarkan telurnya, kalian selamat. Giliran Abu Nawas tiba, dia berdiri dan berjalan sampai semua orang menengahi. Dia berhadapan di depan khalifah. Lalu dia mulai berkata, kok, 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 seperti yang dilakukan ayam jantan di antara istri-istri ayam. Kemudian saling memukul ketiaknya dan berteriak sekencang-kencangnya seperti yang dilakukan ayam jantan dan berkata, kok, 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 kok. Maka khalifah berkata, apa ini Abu Nawas? Dan Abu Nawas berkata, hebat wahai pangeran orang-orang beriman. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur selain dari ayam-ayam itu? Dan aku adalah ayam mereka.
Dan khalifah tertawa sampai dia hampir memotong kursinya, mengagumi kecerdasan, kebijaksanaan, kewaspadaan, dan kehati-hatian.